Nice. Bježimo iz gradske vreve Marakeša na jednodnevni izlet do predivnih Uzud vodopada. Uzud vodopadi nalazi se otprilike 150 km sjeveroistočno od Marakeša, a put traje oko 2,5 do 3 sata. Najjednostavniji način da dođete do tamo je da unajmite lokalnu agenciju, a mi vam svakako preporučamo ekipu iz Sahara Wanderlust s kojim smo bili iznimno zadovoljni. Link na njihovu stranicu vam ostavljam u opisu. Izlet smo platili 20 eura po osobi. Sam put do vodopada je avantura za sebe, jer se vozite krivinama i uzbrdicama kroz prekrasan krajolik, prolazite kroz mala sela i lokalne zajednice i imate priliku vidjeti autentičan marokanski način života. Koliko češnjaka, pun kombi. Nakon vožnje dolazimo u malo naseljeno mjesto u okolini samih vodopada, koje živi gotovo isključivo od velikog broja turista. Dobro jutro. Narodi. Uzud vodopadi su najviši vodopadi u Maroku i tom dijelu Afrike, a dosežu do 110 metara visine. Okruženi su predjelima s maslinovim drvećem kroz koje neprestano šetaju majmuni, a na dnu vodopada nalazi se nekoliko starih mlinica koje su još uvijek u upotrebi. Tako prema nekim izvorima naziv Uzud dolazi iz berberskog i znači maslina, dok se prema drugim izvorima radi o berberskoj riječi koja označava čin mljevenja žitarica. Milo moje. Već na samom vrhu vodopada možete vidjeti nekoliko slapova koji se kaskadno spuštaju s visine od 110 metara i ulijevaju u klanac rijeke El Abid u Srednjem Atlasu. Vodopadi su poznati i po svojim domaćinima, simpatičnim i lukavim berberskim makakijima s kojima se možete družiti i fotografirati. Nemoj mobitel spuštat. Uzet ću ti ga iz džepa još. A? Što ću ti malo dati? Težak je. Dosta. Pa imaš i Finish. i malo. Finish. Yes. Yes, this one. This one. Thank you. Nakon zabavljanja s majmunima, lagano smo se spuštali stazama prema dnu vodopada. Usput smo prolazili uz kafiće i štandove s raznoraznim marokanskim suvenirima i odjećom, vidjeli magarce, konje i povremeno zastajali da uživamo u spektakularnim prizorima i zvukovima koje vodopadi proizvode.
Ulaz na Uzud vodopada je besplatan, a na mjestu ispod velikog vodopada možete ići na vožnju čamcima za otprilike 20 dirhama po osobi, što apsolutno preporučamo. Vožnja u čamcima ukrašenima šarenim cvijećem trajala je više od 15 minuta, a svakako dečkima ostavite napojnice jer se jako trude oko turista i rade odlične fotke i videe. Odvest će vas stig do vodopada, gdje će vas sa svih strana zapljuskivati hladna voda i bit ćete mokri do kože, ali energija je nevjerojatna. Velika je vjerojatnost da ćete i Dugu vidjeti, najljepši prizor na vodopadima. Ali super. Mislim ćemo snimat, stati kada hoće. Nice. Izlet smo završili ručkom u jednom od restorana s pogledom na najveći slap uz umirujuće zvukove vode. Hrana je bila izvrsna, ovdje smo pojeli jedan od boljih tažina na cijelom putovanju, a cijene s obzirom na lokaciju iznenađujuće pristupačne. Pripremite se na to da vas na povratku čeka preko 600 stepenica. Pišite mi u komentarima jeste li vi ljubitelji vodopada i koji vam se dio izleta na Uzud čini najzabavniji. Ako vam se svidio video, ne zaboravite stisnuti like i svakako se pretplatite na kanal jer u idućem videu krećemo na našu najveću pustolovinu u Maroku, trodnevnu turu u pustinju. Pusa bok! Extra FM.